नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. अति सुंदर बारीचंद तुम्ही म्हणलंच माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमच्या मस्त सेवा जाता सर. अशी तुमका मस्त देव भाग्य देवा म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो त्यावेळी. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता आम्ही गीता महात्म्य ऐकूया. हे आमच्या तसची वर्षा नायक माताजी. ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्री गीता महात्म्यम्. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदिकाम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः. यास्त्रयं पद्मनाभश्च मुखपद्माद्विनिष्कृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिष्कृतम्. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रदेवकी पुत्रं गीतम् एको देवो देवकी पुत्रमेव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. मस्त चंद कोणबळी तुम्ही गीता महात्म्य अशीच घेताय तुम्ही सेवा देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करत माताजी. भारी लाईक झाले. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता सगळा होत असला म्हणजे अधिक महिन्यातून आम्ही 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग रिसाइड करतात. पुरुषोत्तम मासांतून पुरुषोत्तम योग आम्ही रिसाइड करतात. फर्स्ट चिरडू आलाय ग्रुप आता पण हांव अश्विजा कामत हांका इन्व्हाइट करता. हरे कृष्ण देवा सुरू करता. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखाः पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसम्प्रतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थं मेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चानं चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरचक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त जन्म पण मळे देवा तुला केदनाय म्हणते तू केदनाय हांव आयकता तू म्हणचे भारी लायक जन्म मळले अशीच केदनाय हांव दिवपा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा आता आम्ही 84 ऐकूया आणि 84 म्हणच्या दिवसाची स्फूर्ती प्रेमातूच ओळ प्रेमातूच हरे कृष्णा हरे कृष्ण बिल्वमंगल ठाकुर विरचित चौराष्टकम व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकुल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि क्षीराधिकाय हृदयचौरं नवाम्बुधशालकान्ति चौरं पादाश्रितानां च समस्तचौरं
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाशितं यः करोति भिक्षुं प्रतिदेहहीनं येनाप्यहो भीषणचौरैर्धृत् दृष्टश्रुतो वा जगत्त्रयेति यदि अनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारात्पिपापराशिम् आश्चर्यरूपो धनचौरैर्धृत् दृष्टश्रुतो वा मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्चरत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्र व्रतोद्यचौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुक्तः तेनसि घोरं यमपाशबन्धं भिनसि भीमं भवपाशबन्धम् हीनसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशिघोरे कारागृहे दुःख मये निबद्धः लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषो चितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये नदी मद्भक्तिपाश दृढबन्धननिश्चलतु त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂತೀನಿ ಮಳೆ ಚಿಕ್ಕಾಲಿನ ಲೋ ಶಿಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಲೋ ಜಲ ಬರ್ತಾం भारी चंद ಕೊಂತೀನಿ ಮಳೆ ಮಾತಾಜಿ. कदांशी सेवा देत असतात आणि मुखारी तुम्ही मस्त सेवा देत तुझ्यावर तेव्हा प्रार्थना करताची. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. आता मी ऑपास 15 अध्याय ऐकूया. आजी 15 अध्याय मंगच्या ऐतिहासाची सीता लक्ष्मी कामत माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्. अधोश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् अस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायामनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यत्स्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्यस्य कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. जन्म पण तुम्ही म्हणाल असं 15 अध्याय मस्त मस्त धन्यवाद. आज एक भाग्य मला सगळ्यांक 15 अध्याय सगळं म्हणून मेळटा ते एक सगळ्यांक एक मस्त खुशीची ना 4-5 श्लोक अशे आम्ही दिवचे सगळं अध्याय म्हणून मेळते अधिक महिन्यात कसं अधिक फळ लागले सो सगळ्यांनी पार्टिसिपेट उमेदवार करताना आमकां खुशी जाता. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. आता आमगेले रेग्युलर आमगेले रिसिटेशन भगवद्गीता रिसिटेशन आम्ही सुरू करूया. फर्स्ट अध्याय प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग या मुंच्या इतिहासाची
ಶೈಲಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ અને તાંગેલ ટીમ ઓવર ટુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा. फर्स्ट चॅप्टर पठन करूया सती. शिवांश नायक 1 to 3, स्फूर्ती पै 4 to 6, आशुजा कामत 7 to 9, राधा नायक माताजी 10 to 15, कविता शणै माताजी 16 to 20, स्मिता नायक माताजी 21 to 26, वर्षा नायक माताजी 27 to 31 आणि हाव 32 to 37, सीतालक्ष्मी कामत माताजी 38 to 42 आणि राजेश्वरी कामत माताजी 43 to 47. शिवांश सुर करे. शिवांश. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अत्र शूरा महेशासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरवपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्नार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मतिन्यः अश्वत्थामविकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदाः. हरे कृष्ण. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयुनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषामणिपुष्पकौ
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादायन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युताम् यावदेतान्निरीक्षेऽहं दुःखान् कैर्मया सह अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् विवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र गताः भारतस्य द्रोहे युद्धे वृषभः संजय उवाच एवमुतो ऋषिकेशो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म तत्र भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच बान्धव पश्येतान् समवेतान् कुरु तत्र पश्यसितादः पितॄणां पितामहान् आचार्यान् पौत्रान् सखीन् सखा। हरे कृष्ण। वर्षा। हरे कृष्ण। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तान् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेवास्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोषैरेते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकै उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बद्महत् पापम् कर्तुं व्यवसिता वयं यद्याज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयाः धातराष्ट्र रणे हन्युः तन्नेक्षेमामतरं भवेत्। संजय उवाच एवमं मुक्त्वार्जुनसंख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. पुराजनं चंदुकोन सांगला चरडुवान शिवांश नायक स्फूर्तीपै आश्विजा कामत भारी चंदुकोन सांगला तशीची माताजी राधा नायक माताजी कविता शिणे माताजी स्मिता नायक माताजी वर्षा नायक माताजी सीतालक्ष्मी माताजी आणि राजेश्वरी कामत माताजी पुराजनं चंदुकोन सांगला तशीच एव्हरी एकादशीक तुम्ही पुरा आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು भगवद्गीता पारायणांत भाग घेऊया आणि भागवत पुराण कोंकणीचे पुरा प्रोग्रामाक तुम्ही पुरा जणांनी पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुला निमून घेता आणि आमकां हे पठण करचेक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीचे परिवाराच्या पुरा सदस्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद आणि तुम्ही चंदोपन म्हणलेलं असं अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही केन्नाय तुमगे टीम घेऊन येवपाक हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता आम्ही सेकंड चॅप्टर सांख्य योगावरच्या या मनच्या इतिहासाची 1 to 5 वैभवी नायक, 6 to 10 वेदांत नायक, 11 to 15 आशालता प्रभू माताजी, 16 to 20 शिल्पा हेगडे माताजी, 21 to 25 लीलापै माताजी, 26 to 30 सगुणा भट माताजी, 31 to 35 अर्जुन राव, 36 to 40 वारिजा कामत माताजी, 41 to 45 उषा शानबाग माताजी, 46 to 50 पूजा वेटेकर माताजी, 51 to 55 ममता माताजी, 56 to 60 पार्वती कामत माताजी, 61 to 66 गिरिजा राव माताजी, 67 to 72 स्वाति शणे माताजी. ओवर टू यू वैभवी. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम्
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्तार् प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्थास्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न असतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्व अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छत्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अधचेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्त्य मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक एया कुरु नन्दना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवाद्रदता पार्था नान्यत् स्थितिवादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अप्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुना निर्द्वन्द्वः नित्य सत्त्वस्थः निर्योगक्षेमा आत्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावानर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्व अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा सम्मत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अनविच्चा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं मवाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तद्योच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषूपजायते संगात् संजयते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधोद्भवति सन्मोहात्मा विभवः स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशा प्रणश्यति रागद्वेषु वियुक्तेषु विषयानीन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे समदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः अपूर्यमाणाम् अचलप्रतिष्ठां समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तावत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिं माप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिं एषा ब्रह्मी स्थित्वा स्याम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांनी भारी चंद्रपूर्ण आज रिसाइट केलेलं सर. वैभवी नायक, वेदांत नायक, आशालता प्रभू माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, लीलाबाई माताजी, सगुणा भट माताजी, अर्जुन राव, वारिजा कामत माताजी, उषा शानभाग माताजी, पूजा वेटेकर माताजी, ममता माताजी, पार्वती कामत माताजी, गिरिजाराव माताजी आणि सातेश्वरी माताजी सगळ्यांनी भारी चंद्रपूर्ण मिळालं सर. विशेषतः चिरडो आणि चुक्कन ತಿಳಿಯುವ मस्त ಖುಷಿ ಜತ್ತ ವೇದಾಂತನೇ ವೈಭವ मस्त मस्त धन्यवाद नमिता तुका चिरडो आक चुक्कन पेटेलाक धन्यवाद मस्त अशीच केदनाय सगळ्यांनी सेव दिवपा म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता आम्ही तिन्ही अध्यायावर कशपुढे जपा टॉक ऐकूया. आयची जपा टॉकीच्या आहेत असची हरग्रेस श्रीकांत माताजी ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. स्वागत असतं तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओके. भूदेवी माताजी फोन आसून तर उलयता. हरे कृष्ण. ऐकू येतोय माताजी? ऐकू येतोय? माताजी ऐकता. प्रार्थना करून सांगूच इच्छा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अंग बसले सकता भक्तजना के मी गेलो. नमस्कार. तुमगेल सकताले आशीर्वाद अनुग्रह म्हाका जावंका. म्हाका दिल्लेले विषय नाम जपापती सांगूत. ताजे पेटी आमकां शास्त्रांत इतकी सांगताय म्हणून आमकां चोवया. जोप कशी कोरका केदान कोरका ताजे निमती गुण ते म्हणून शास्त्रांत इतकी सांगताय म्हणून आमकां चोवया. हांगा भागवतांतुले बृहत नारदीय पुराणांतुले 2 श्लोक पितीता हांगा सांगू वतात. भागवतम 12th canto chapter 3 श्लोका 51 तांतून सांगता येता म्हळ्यार कलेर दोष निधे राजन हस्ती हे को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजेत म्हणटा. म्हळ्यार हे कलियुगांत सर्वत्र दोष तांकां दिखू येता.
सर्व जनांके शांती समाधान मिळेल ना सगळ्याकडे दुरितपूर्ण जान असतील जीव सगळे जीव जाताय तर तशी आशिल्ले हे कलियुगांतू आमकां एक सद्गुण दिखवताय ती म्हळ्यार केवल हरी कृष्णा नाम जप केल्यार हे भवसागरां सुकून मुक्त जान वचात म्हणटा हे श्लोकान सांगताय तशी एक श्लोक आसा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा म्हळ्यार हे कलियुग चुकून आमकां मोक्ष मेळू आशिल्ले की एक वाट हरे कृष्णा महामंत्र जप करचें म्हण हांगा सांगताय ते हांगा सांगताय कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा म्हणून 3 टायम्स तांणी सांगताय देखून शास्त्रांत ते काय 3 टायम सांगीन जाल्यार ताका इम्पॉर्टन्स आसा म्हण आमी लेखुका तशी आमी आनी आतां हे कशी की हरे कृष्णा महामंत्र जपूका म्हण आमकां चोवया कृष्ण हे हरे कृष्णा मंत्र जप करूंक आमकां खंयचेय वेळार खंयी बसून आमकां जप करात जाल्यार ब्रह्म मुहूर्ताचेर उठावन स्नान करून आमी शुद्ध जावन जप करचें ते चांग ते वेळार सांगल्यार आमकां कसलें डिस्ट्रॅक्शन जावना भक्तीन आमकां डिस्ट्रॅक्शन नातीन आमकां जप करूं जातालें 16 राउंड्स कशी कंप्लीट करून आमी चोवका जालें न्ही कृष्णा आलेगी भक्तीपूर्व भक्तीन श्रद्धेन मोगान जे आमकां आमी जप करूं ते जप करचे वेळार एकाग्रतान जावन कृष्णा आलेगी मनवून जे आमकां जप करूं आमी म्हणचे ते आयकून आमकां आयकूं जेवचें म्हणटा वड्डांत आमी म्हणका ते तशी म्हणल्यार आमकां आमगे मन वगळ कडेन वचून तिणें कृष्णा आलेगी जाताना तशी जप केल्यार आमकां चड गुण मेळटा म्हणटा सांगताय मुकुंदमाला स्तोत्रांतू स्तोत्र एक स्तोत्र आसा तांतू ते स्तोत्रां वचिता इदं शरीरं परिणामपेशलं पदत्यवश्यं सदसन्धि जर्जरं किम औषधं पृच्छसि मूढधुर्मदे निरामयं कृष्ण रसायनं पिब म्हणून सांगताय तांतू इतकी सांगताय म्हणून चोवया हे मनशाले शरीर यौवन वार्धक्य सगळें येताना मस्त नमनाचे बदलाव शरीराक येता मस्त नमनाचे संधी सगळं झरझर जावन आमकां झरझर जायना फुडें हे देहाक हे काम करूं जावन तिणें सगळें देहा शक्ती सगळें शहीद जावन उद्गास राबून तिणें सगळें कसन करूं जावन तिणें जाता तर देहाक दुखी असौख्य सगळें जाता तवळी ती जाता ते असौख्यान सगळं सांगून असौख्यान सगळं सांगून कसलेयपण औषध आमी सोदून वताय असौख्य सगळं येदले कडेन आमी कसलेयपण औषध सोदून वताय ते कसलेयपण औषध सोदून वचून तिणें हांगा कुलशेखर राय सांगत ते म्हळ्यार तुमी कृष्ण रसायन म्हळें न्ही हे पियाची म्हण सांगताय कृष्ण रसायन म्हळें न्ही औषध सांगल्यार हांगा उद्देश करता हरे कृष्णा महामंत्र जपूत ते महामंत्र जप केल्यार निरंतर जप करूत सांगता ते निरंतर जप केले कडेक आमगे सगळं कसलेय बाद येवन तिणें हे कलियुगांत सुकून आमकां मोक्ष प्राप्ती मेळूंक जाता मोक्ष प्राप्ती मेळून आमकां आध्यात्म लोकांतू स्वधामांत वचाक हे हरे कृष्णा महामंत्र जप करले म्हण तीन जाता म्हणून सांगताय तवळी तशी आतां हांव तुमकां सगळ्यांक करता पुरुषोत्तम मास तो चमकता म्हूण कृष्ण भगवानाल मस्त प्रीती आशिल्ली मास तो पुरुषोत्तम मास तुत्तुल महिमा तो मासा आसा तवळी आमी ते भक्ती केल्यार कसलीय भक्ती केल्यार 1000 टायम्स चड फल मेळटा म्हण तो सांगताय ते देखून हे
पुरुषोत्तम मासार महिमा नांकोरनो आम्ही तिगोर कामळारी ब्रह्म मुहूर्ताचेर उठ्ठावनो स्नान कोरनो शुद्ध जावनो हरे कृष्णा महामंत्र उत्तुकी चढ जोप करचे तुतले जोप चोड कोरनो चोड कोरका तेनंतर तुमक सक्तांगे कळतन मत हरे कृष्ण गीता 15th chapter मागिरी भागवतम 10th canto 14th chapter सगळं वाचू सांगता इतले मागीर जगन्नाथाष्टकम नंदाष्टकम जायते कुठं सांगतायत सांगा म्हळ्यार तितले महिमा सिल्मा आसतयो कृष्ण भगवान तितले प्रीती सिल्मा आसतयो हे मा साहित्य केल्यार 1000 times पयले आमकां चड मेळटा म्हणटा सांगताय तर हे सगळं आम्ही मना दवरनो शास्त्र ग्रंथ इतकीच गुट्टी सांगताय म्हळ्यार मना कोरनु हरे कृष्णा महा हे सत्य आम्ही मना कोरता शास्त्र ग्रंथांगल सांगूचे सत्य मना कोरनु हरे कृष्णा महामंत्र नित्य जोप कोरनु आमकां मेळ्ळो दुर्लभन जायनाशिल्लो मनुष्य जन्म सफल करू जाय देवालगी देवा कृपेक प्रार्थना करून रबेता हरे कृष्णा पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण तुम्ही जप कशी कोरता म्हणून आमकां जें मार्गदर्शन केलेलें आसा ब्रह्ममुहूर्तार उठ्ठानो भक्तीन श्रद्धेन निरंतर कोरता म्हणून तुम्ही आमकां सांगितलें आसा माताजी अशी आमी सगळ्यांनी त्या मार्गार चलची तशी देव आमकां कृप करो म्हणून देवाला प्रार्थना करून तुम्ही अशी केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता रावता म्हणून सांगून आयचे तुमकां धन्यवाद सांगता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता आमी एक राउंड जप करूया। आज आमगेले जप लीड करताची आमगेली रश्मी भट माताजी ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद्रकांत हरे कृष्ण मामद रिलेट केलेलं सर त्यांना तुम्ही सेवा दिताचे आणि अशी कार्य तुम्ही सेवा देताना हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद आता मी तिन्ही चॅप्टरच्या कर्मयोग या मोठ्या ऐतिहासाची प्रतिभा नायक माताजी आणि तांगे टीम ओव्हर टू माताजी हरे कृष्ण सुरू करा माताजी हरे कृष्ण आज ब्रह्म और प्रतिभा नायक टीम तुलना तिन्नी अध्याय संगता सदी संगतलल्ली संगता 1 to 5 दीपिका शणे 6 to 10 रश्मि पै 11 to 15 शैला किणी 16 to 20 प्रभा कामत 21 to 25 सुधा कामत 26 to 30 शांति पै 31 to 34 जानकी नायक 35 to 38 किरणा पै 39 to 43 ज्योति भट्ट करता ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्चे गुणे हरे कृष्ण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजयो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं येष वो स्विष्टकामधुक् हरे कृष्ण देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टांसिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् हरे कृष्ण एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो
मोहं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः स तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते ज्ञेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यवसाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति हरे कृष्ण हरे कृष्ण युद्धजाचरति श्रेष्ठः सप्तदेवेतरो जनः स यत्समानं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानव्याप्तमव्याप्तव्यं वर्त एव च कर्म यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्दितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्तिदेरिमे लोकः न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् हरे कृष्ण न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरश्यन्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये मे मतविदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न तुल्यन्तो मुच्यते केऽपि कर्मभिः ये श्वेतभ्य सूर्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि भ्रष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वर्षा प्रश्यसे ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियेन्द्रियास्वाते रागद्वेषो व्यवस्थित तयो न वशमागच्छेत् यश्च परिपन्थिनः हरे कृष्ण श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनार्वियते वह्निः यदादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। Knowledge. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊನ ಸಕ್ಕಳನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. नाही तुम्ही चुकना तरी म्हणतात माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्या टीम पुरा रायकसाठी. हरे कृष्ण माताजी. शिकत नाही तुम्ही तशी जवळ कृष्णाला प्रार्थना करताची. ते पण एक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आमकां तुम्ही प्रति महिन्यान आमकां अशीची प्रति एकादशीक आमकां एक भगवद्गीतेचे पारायण करूंक अवकाश दितासाठी आमकां मस्त मस्त तुमकां आभारी जावन आसाती. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. विसरनाच माताजी. फर्स्ट तुमचे नाव बरयता तुम्ही. फर्स्ट 3-4 चॅप्टर भितर तुमचे नाव बरोवन दवरता. धन्यवाद. आता मी 4 चॅप्टर आवडच्या ज्ञानयोग ह्या मुंच्या इतिहासाची 1 to 5 कन्निका भट, 6 to 10 वैष्णवी भट माताजी, 11 to 15 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, 16 to 20 आशा हेगड़े माताजी, 21 to 25 दिव्या देसाई माताजी, 26 to 30 शिल्पा शेणे माताजी, 31 to 36 दिव्या कामत माताजी, 37 to 42 पूनम कामत माताजी. ओवर टू यू कन्निका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजोऽपि संयव्ययात्मा भूतानं ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यहम् आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्माया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन्तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रानीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं
ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वना पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतन्य अशेषेण द्राक्षस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वर्जिनं संतरिष्यसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यतैदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंशयता कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं मृतस्तं ज्ञानस्य नात्मनः चिद्वैनं संशयं योगम् अधिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळेल असं कन्निका भट मस्त मस्त धन्यवाद. चरडा अशी केन्नाय येवन सेवा दिवपाक तुला सान आसतना तुका दितस अशी देव तुका केन्नाय सेवा करता तसं भाग्य दिवं म्हणून आम्ही प्रार्थना करता देवा लागीं. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच वैष्णव भट माता तुमकां मस्त धन्यवाद. पूर्णिमा माताजी, आशा हेगडे माताजी तुम्ही 2 स्लॉट सांगिल्ले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. तशीच दिव्या देसाई माताजी, दिव्या कामत माताजी आणि पूनम कामत माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. केन्नाय सेव दितली फक्त तुम्ही केन्नाय अशी जेवण सेवा दिवपा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 5 अध्यायो कर्म संन्यास योग आणि संच अध्यायो ध्यान योग ह्या म्हणच्या येत असाची तर ग्रेस मधुरानंदा केली माताजी तांगे टीम बेन येत असाची ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माया माताजी. हरे कृष्णा प्रणाम्स. तर 5 अध्याय सांगू येत असती कर्म योग संन्यास योग. कल्पनाराव माताजी 1 to 7, गायत्री कामत माताजी 8 to 14, कल्पना शणै माता क्षमा शणै माताजी 15 to 21, प्रियाकिनी माताजी 22 to 29. तशींची चॅप्टर 6 ध्यान योग सांगू येत असती मधुमती शणै माताजी 1 to 8, मधुप्रिया शणै माताजी 9 to 16, पूर्णिमा शणै माताजी 17 to 24, गायत्री कामत माताजी 25 to 32, गणेश शणै प्रभु गणपती दास प्रभु 33 to 40. तशी लास्टचे 41 to 47 हा सांगता. हरे कृष्णा. कल्पनाराव माताजी स्टार्ट करा तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो
हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पश्यन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी न मद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तास्तस्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः मिथ्या विनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हिं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्नवन्नः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तः रारामस्तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं कुशयः क्षीणकल्मषाः द्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां
चुक्षैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचौरिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयको क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरधं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां श्रीयोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। नैयसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरोक्षर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्तयुक्त्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहं विकारुदासीना यस्तदेवस्य बन्धुषु साधुस्वापि च पापेषु समबुद्धे विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं न नीचं चैलाजिना कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्मात्मा विशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं शश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चितो युक्तासीत मत्परः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिर्निर्वाण परमा तत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनस्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्णा। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तर् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः हरे कृष्ण हरे कृष्ण शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच्च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो निर्ग्रहं छलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणः पतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेतशः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता नाह्युपद्यते श्रीभगवानुवाच वार्ता नैवेव नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गन्ति तात गच्छति हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोको जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव
ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज जी पठन केलेलं आहे कल्पनाराव माताजी, गायत्री कामत माताजी, क्षमा शणे माताजी, प्रिया किणी माताजी, मधुमती शणे माताजी, मधुप्रिया शणे माताजी, पूर्णिमा शणे माताजी आणि तशींची गणपती प्रभू तुम सर्वांक हांव अनंतान धन्यवाद करता। अशी आमकां देव मुखार संचलन दिवं म्हणून देवालय मागता आणि तशींची भगवत पर्ण कोंकणी म्हाका अनंतान धन्यवाद आणि थँक्स सांगता। हरे कृष्ण माताजी, माय माताजी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಕಡಾನೆ दोन्ही चॅप्टर भारी लायक जर माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद। अशी तुम्ही केन्नाय तुमगेले टीम घेवन येवका सेवा दिवका म्हणून हांव तुमगेल्या भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन रिक्वेस्ट करता। प्रभूजी केन्नाय येतात ताचे पळोवन खुशी जाली मस्त। मस्त लायकन म्हणटात प्रभूजी। हरे कृष्ण, मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी। आता आता चॅप्टर आउट फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट्स करता। सगळ्यांक गोत असल्या म्हणकेची सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन चालू आसा, सगळ्यांनी ताका जॉइन करता। शुक्रारा 29th मे टॉपिक आसा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, स्पीकर आसाची हिज ग्रेस वीर राघव प्रभूजी। आता सेशन 8:30 बदला 8 गंटೆ सुरू जाता अधिक महिन्यांतू। थोडे रेसिटेशन 15 चॅप्टर आणि 84% रेसिटेशन आसा, ताचे खातीर आमी 8 गंटाची सेशन स्टार्ट करता ती। तशीच नेक्स्ट परम एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा 11th जून गुरुवारा 5:10 आणि तुमकां कोणाक नाव दिवचे आसल्यार 1 to 6 भारती जय माताजीक, 7 to 12 म्हाका दिवेत, तशीच 13 to 18 हर ग्रेस विनोदावाणी माताजी हांकां दिवेत। नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 4th जूनाक गुरुवारा 8:15 थीम आसा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन्स बाय चिल्ड्रन। तशीच आयतार राजप्पा सेशन्स आसा। हाजी कसले तुमकां डिटेल्स जावपाक जाय तुमी शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करीत। हांगा अनाउन्समेंट्स एंड जाले गेले मुखार तकून 7 चॅप्टर तकून हर ग्रेस विनोदावाणी माताजी आनी घेतलीची। ओवर टू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। राजी नाक मस्त मस्त धन्यवाद। एका चॅप्टर तक संची चॅप्टर तक भारी पठन केलें आसा, सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद। सो आता आमी 7 अध्याय वचन ज्ञान विज्ञान योग हे समूह येत आसाची 1 to 5 धन्य आचार्य, 6 to 10 अचला आचार्य, 11 to 15 मंगलापै माताजी, 16 to 20 कलावती उदानी माताजी, 21 to 25 दीपा भट माताजी आणि 26 to 30 सुप्रिया भट माताजी। हरे कृष्ण। धन्य शुरू कर देवा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मत्तः परतरं नान्या किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मयामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मया या परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना स्मृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिविशिष्यते प्रियो हि ज्ञाननोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामेस्ते हृता ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियमस्ताय प्रकृत्या नियता स्वयाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां मद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमं व्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपा येषां त्वन्तगतं पापं
जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढाव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. पुराजनन 7th अध्याय भारी चंद्रकोन पठन केला. चरडुवान धन्य आणि अचला भारी चंद्र पठन केलं देवा. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी योग म्हणावणी म्हणून घेता. भगत पुराण कोंकणी कथन मस्त मस्त धन्यवाद देवा. तशी मंगलापैल माताजी, कलावती अवधानी माताजी, दीपा भट माताजी आणि सुप्रिया भट माताजी तुम्ही रेग्युलर रिसायटेड असाची प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेव दिवका म्हणून घेता. भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुम पुराजनक मनस्पूर्वक हम धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. आता मी 8 अध्याय आज 8 अध्याय घेऊन येत असची माया मल्ल्या माताजी त्यांनी त्यांच्या टीम घेऊन येत असची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 8 अध्याये अक्षर ब्रह्म योग पठन करू येते असते 1 to 5 सुमित्रा माहले माताजी, 6 to 10 देवीदास भट प्रभुजी, 11 to 15 उषानंदिनी माताजी, 16 to 19 नरसिंह भट प्रभुजी, 20 to 28 हांव सांगते असा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्नमे वैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयस्य च मयि अर्पितमनो मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनाः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणामनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यद्यत् यो वितराग
यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्यसे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्तदायात्मना प्राणमसिस्तो योगधारणम् ओमैतेकक्षरं ब्रह्म व्यवहारान् ममनुस्मरान् या प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम् अनन्ये चेत सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्यं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखलायं ससात्वमाम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमं गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नरसिंह भट प्रभुजी सांगेंत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं योगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यनरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञते भूतग्रामस एत्वायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यमरागमे। हरे कृष्ण। परस्तास्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ततानातनः य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्य स नन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेत्ये जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावर्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. देविदास भट भक्त देविदास भट भारी लायक करून डिसाइड केला अशीच अवकाश एकादशीक म्हणावं निमगंग येता. सुमित्रा माताजी आणि उषानंदिनी माताजी बी धन्यवाद सांगता. भारी चंद कोण डिसाइड केलेलं असा अशीच याचे सर्व एकादशीक म्हणावं तुमगेले निमगंग येता. या आमगेले ग्रुपाक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मेगेला अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मायामल्या माताजी तुम्ही टीमान भारी चंद कोण वाचेला 8 अध्याय. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी तुमच्या टीम घेऊन येताची तुमगे प्रति आज कोण सेव केला की तुमगे पुरा टीमाच्या भगवतपुरा कोंकणी तर्फे अशींचे मुखार तुम्ही सेव करता येऊ का म्हणून घेता तशी तुमकां भगवतपुरा आणि कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देत माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी 9वा अध्याय वचा राजविद्या राजगुह्य योगा या संगू येताची 1 to 5 शरदी शानभागा, 6 to 10 शिशिर शानभागा, 11 to 16 रश्मि शानभागा, 17 to 22 प्रत्युषा किनी, 23 to 28 प्रिया किनी, 29 to 34 आरती प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. शरदी स्टार्ट कर दवा. शरदिना संमित सांगतस्तिगल बदला का? हाँ ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदानः पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं. परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं. मोघाशामोघ कर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसः भूत्वा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते.
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा चश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणः पुण्यां भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सक्रांक। हरे कृष्ण. हरिश्चंद्र कुमारजी पुराजनाना 9मा चॅप्टर. रश्मी शरदी कोण सांगितलं? शरद सांगणे कोण सांगितलं? ते सांचेले नाव विसरलं. समिता प्रभू. अच्छा, समिता प्रभू. ओके ओके. भारीचंद कोण सांगला देवा तुम्ही? आणि प्रति एकादशी येऊ का मा? कोण शिशिरान शिकैलवा की खुद शिकली? ती वेळ शिकली मी का बहिणी दुवा. अच्छा, ओके अनेक ओके ओके. बहिणी भारी. संगीत दुवा. हा, ओके ओके ओके. भारीचंद कोण सांगला गोंडी येऊ का? हा, तुगे लगेच आणि एक भावाक पळयला तुगे तम तो पळयत आशिल्लो ताका शिकय. ओके. ओके 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 देवा. हा, आजी 9वा चॅप्टर. पुराजना भारीचंद शरडवान भारीचंद कोण वाजिना तशी होड्डानी रश्मीशानु बागशिशी प्रत्युषाकिनी प्रियाकिनी आरती प्रभू पुराजनान भारीचंद कोण वाजिना तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. सो अशी प्रति एकादशी येताची अशींची प्रति एकादशी तुमगे साव दिवका म्हणून घेता भगत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमका मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी धांचे चॅप्टर विभूती योगावच्या या संगू येता असची 1 to 5 स्फूर्तिपै माताजी, 6 to 10 नलिनी माताजी, 11 to 15 प्रमिला भट माताजी, 16 to 20 संध्या ईश्वर माताजी, 21 to 25 सुपर्णा भट माताजी, 26 to 30 सुमिता भट माताजी, 31 to 36 गीता नायक माताजी, 37 to 39 वेंकटेश प्रभुजी, 40 to 42 रामकृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. स्फूर्ती माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्णा. स्फूर्ती माताजी. स्फूर्ती माताजी नाचबा. हरे कृष्णा. कोणी सांगता वा? कोणी सांगता इंटरेस्ट आशिल्ली? माताजी हांव सांगता. 1 to 5 कोण? माताजी हांव ममता शेणै सांगची काय? ममता सांग माताजी. सांगाच. हरे हरे कृष्णा. थँक यू माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययाम्. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहर्मादिर्हि देवानां महिर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समूर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्व प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
येन मामुपयाति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानगन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वताः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अतीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मा वदति केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। संदेश्वर माताजी। मैं तो कहाँ मुँह कर कंटिन्यू कर माँ 11 to 15 ओके सॉरी 16 to 20 सॉरी माँ व्यक्तोर्महर्षशेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् व्याप्य तिष्ठति ततो विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तत्सेति शृण्वतो नासि मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधानतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्यमध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रन् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं
वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। गीता नाईक माताजी, हरे कृष्ण. सुमिता भट माताजी, तुम्ही कंटिन्यू करा. पवनः 36 पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्. 35 of 9 balls. कीर्तिश्च श्रीर्वाक्पनारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः. हरे कृष्ण. अनेकच तसं. सुमिता भट माताजी 36 एक सांगायची. द्यूतै छलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्. हरे कृष्ण. अनम्यूट कर अण्णा, म्यूट असा. हरे कृष्ण. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डोदमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्यस्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वां तत्तदेवावगच्छन्त्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टबाह्यमिदं कृष्णम् आकांक्षेन स्थितो जगत्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. आज दशम अध्याय वाचिलांक मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. मस्त ಧನ್ಯವಾದ ममता श्री माताजी. तुम्ही स्फूर्तीपै माताजीला या माझ्या स्लॉट वरचे मस्त धन्यवाद तुमका. तशीच नलिनी माताजी, प्रमिळा भट माताजी, तुमका धन्यवाद. संध्याईश्वर माताजी संचाराची, सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. गीता नाईक माताजी तुम्ही म्हणजे
आज दो तीन जन एब्सेंट सची पोषा पूरा अधिक मासन पूरा फंक्शन चलता से पूरा बाहर चमकने की हो वेंकटेश प्रभु जी तो तुमका मस्त मस्त धन्यवाद श्री रामकृष्ण प्रभु जी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद तो दशमाध्याय वाजे लंग पुराज ना सेवा का और सेव के लगे तंग पुराज ना भगवत पुराण को कणी तरपेंदा मनस्पुरक धन्यवाद इता अशींच मुकार सेव कर काय का मुंडे मुन घेता हरे कृष्णा सो आता मी 11 चॅप्टर वचा या घेऊन येते सची भक्ती निशा हरे कृष्णा भक्ती निशा स्वागत समा हरे कृष्णा सर्वांकांगेल दंडवत प्रणाम आणि पद्मिनी एकादशीचे हार्दिक शुभाशय आम्ही आज 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योगा पठन करचे आयलेची आज श्लोका संचक प्रारंभ करता भक्तींची रसवी उमेश प्रभुजी श्रीनिती आणि उषा माताजी 1 to 7 भक्त सोहम मंगेश प्रभुजी वनिता माताजी नलिनी माताजी 8 to 14 क्षितिज कौशिक राधिका आणि देवकी माताजी 15 to 20 भक्तीन अनुराधा आणि श्वेता माताजी 21 to 23 विष्णु प्रभुजी 24 to 27 माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी 28 to 31 सूर्यकला माताजी 32 to 33 सुरेश प्रभुजी निर्मला माताजी 34 to 38 दिव्या प्रभु 39 to 40 रूपा 41 to 42 सुरेखा 43 to 44 मारुति आणि प्रीति 45 to 47 भक्त चरण आणि भक्तीन रचना 48 to 50 राजा प्रभुजी राधिका माताजी आणि हाव 51 to 55 ओव्हर टू यू चिरस्वी. हरे कृष्ण वसुदेव सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं कुर्यामध्यात्मस्वं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ममः. पवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्परशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्ममपि शावेयम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एवमेतद्यथातस्त त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमि इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मामव्ययम्. श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतोत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत. इह एकस्तं जगत कृत्स्नं पश्य आद्या सचराचरम्. मम देहे गुडाकेश यत् अन्यत द्रष्टुम इच्छसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवस्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यदायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाद्रशति सा साद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण। तत्रैकस्तं जगत्कृतं प्रविभक्तमनेकधा अप अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्ततधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुनोवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तसाभूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणमिशं कमलासनस्थ प्रशेषं च सर्वानुरागश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सरतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं स्वरतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलाकृदुतिमप्रेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निदानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मो गोप्ता सनातनत्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यमनन्त बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् तेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा प्रतिओरीद्यमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रय प्रव्यथितमहात्मन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विथाः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्टालोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालनलसन्निभानि दिशो न जाने लभेश शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सुहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि द्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हरे कृष्णा। कमला। कृष्णा। यथा नदीनां
हा सांग 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 विष्णू. यथा नदीनां बहवो भवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विजलन्ति यथा प्रदीप्तं जलना पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. रमणा म्हणता यथा नदीनां हरे कृष्ण यथा नदीनां बहवो मुवेगा समुद्रमेवाभिमुख द्रवन्ति तथा न तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिहसे ग्रसमान समन्त्वाल लेलिहसे ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदैज्वलद्दि तेजोभिराय पूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनेक शामू 31 कितीचे 31 हा. हरे कृष्णा. आख्यायि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच कोलास्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोका समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव शिस्ता प्रतिअनिकेषु योद्धः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येव वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नपि योधवीरान् माया पत्रांश्च जयिमावतिष्ठा युद्धस्य चेतानि रणे सपन्ना. संजय उवाच यच्च तुवा वचनं केशवस्य कर्चाञ्जलिर्वेपवानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्यं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिश द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घ अकस्माच्चेन न मैरेण महात्मा गरीयसे ब्रह्माण्योऽप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तत्त्वक्ष्मरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्त्वं विश्व अनंत रूप. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वायुर्यम् अग्निः वरुणः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसार्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरुगृहेयाम् न तस्य मोक्ष्य व्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां निशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्यासि देव सोढुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अद्राष्टपूर्वं रचितोऽस्मि द्रष्टा भयेन च प्रव्यचितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वामष्ट अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्त आद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न वेदयज्ञाद्य नैव दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपं शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथमा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तुत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मनुषां रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्नमा देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं वैदैर्न तपसा नादानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्रेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गविवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजी सर्वान चंद कोण पटन केल म्हूण लेखता आमगेल कसने चूक आशिल्ली असल्यार क्षमूर सर्वांक देव बरें कोर म्हूण देवा लागीं आनी गुरु महाराजा लेगीं मागता। आजी आमकां हे चॅप्टर पठन करचेक दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्सक आमगेल सदार दंडवत प्रणाम। सर्व माताजी आणि सर्व प्रभुजीक दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ईशा भारी चंद तुमगे टीमान वदला तुमगे टीमांक सांगता देवा की चिके म्यूट कोन दवर का ओके वल्ला डिस्टर्ब जाता सांगचे पशी पुणे हे नमस्कार देवा पुरा आवडटांक म्यूट कोन दवराची अनम्यूट मागीर तुमगे टर्न येता ना अनम्यूट कराची म्हणून ओके देवा तुमगे पुरा टीमान भारी हरे ओके हरे कृष्णा देवा भारी चंद कोन वदला तुमगे टीमान मस्त मस्त धन्यवाद पुरा जनाक सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे कोण आज टी सेव केला की टीमाचे पुरा जनाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता। हरे कृष्णा। सो आता मी 12 अध्यायाच्या भक्ती योगा हे घेऊन येते ममता शणे माताजी हांगे टीम। हरे कृष्णा माताजी तुमचं स्वागत आहे। हरे कृष्णा माताजी 12 अध्यायु भक्ति योग सांगच्या येत सची वेंकटेश प्रभु शैला माताजी श्लोक 1 to 4, लोकेश प्रभु रिद्धि माताजी श्लोक 5 to 7, जयेश प्रभु जागृती माताजी श्लोक 8 to 10 आणि हाऊ श्लोक 11 to 14 आणि वीणा कामत माताजी श्लोक 15 and 16, चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभु श्लोक 17 to 20। हरे कृष्णा। अना स्टार्ट। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कर अना, अनम्यूट। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादशोऽध्यायः अथ भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विवराप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अत चिन्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासत् ध्यानं विशिष्टते. ध्यानात् कर्मफलत्याग अस्त्यागाश्चान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पिनका. हरे कृष्णा. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमर्तिर्भक्तिर्मान्मे प्रियो नर. ये तु धर्मामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रिय. ओ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मगेले 12वे अध्याय सांगच्या इले सगळे माताजी आणि प्रभुजी का मगेले दंडवत प्रणाम आणि मस्त धन्यवाद आणि भागवत पुराण कोंकणी टीम का मस्त मस्त धन्यवाद आमके अपॉर्च्युनिटी दिलेल्या का भारती माताजी माया माताजी आणि विनोदवाणी माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तुमको धन्यवाद. तुम्ही प्रार्थना प्रति एकादशी तुम्ही प्रार्थना कोटुकोन कशी तुम्ही
डिस्ट्रीब्यूट करता अशी म्हण कळना म्हाका श्लोक सो तांतू इतले जनसाची कितले कन्फ्युजन आसता जरी पुराजनान भारी चंद कोण येता अशें पळय तें मस्त खुशी जाता की कोणी एबसेंट जायना अशी प्रत्येक एकादशीक म्हळ्यार इतले चंद कोण वाचिता कितें बुक दवरून न्हू भारी खुशी जाता की इतले श्रद्धेर वाचिताची तुमगे पुरा टीम सो कृष्णान अशी सेवा करता रबूची प्रति एकादशी येवची तशी तांकां कृष्ण पुराजनाक बुद्ध देव म्हणून घेता तशी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे सॉरी हांव मध्य पुराजना म्यूट केलें कसं ना म्हणून मस्त डिस्टर्ब आसता म्हणून तुमगे टिमाचे सो मागीर तू आपल्या बाई तुम्ही अनम्यूट करायची कसं म्हणून डिस्टर्ब जाता म्हणून हांव बंद केलें म्हळ्यार रेकॉर्डिंग चलता आसतना मैं लाईव्ह सो डिस्टर्बन्स जाता म्हणून तितल्यांचे आनी कांय ना सो माफ मागता हांव अनम्यूट केलें ताका सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुराजन टिमाक हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता अशींची तुमकां तशी देव बुद्धी दिवं प्रति एकादशीक तुमी सेवा करता रावपाची कंटिन्युअसली सदांची सो म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मनस्पूर्वक हांव तुमकां धन्यवाद दिता हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता मी 13 अध्याय फुडें हांव अनाउन्समेंट करता वगी सांगता सो नेक्स्ट 29th फ्रायडे परा 8 गंटल्यागी IST इंडिया टाइम म्हाका बेसिक्स ऑफ भगवत गीता आसा टॉपिक आसा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज स्पीकर आसाची हिज ग्रेस वीर राघव प्रभुजी नेक्स्ट एकादशी आसा परमा एकादशी आसा संपूर्ण भगवत गीता 11th जुनाक येता आसा थर्सडे येता आसा गुरुवारा आता हे आमगेल्या अधिक मासाचे कार्यक्रमा निमित्त प्रत्येक आमगेल्या कार्यक्रम 15 मिनिट 10 मिनिट 20 मिनिट अशें मुखार म्हळ्यार बगी करता आसता आमी कसं ना म्हळ्यार आमगेल्या भगवत गीते 15 अध्याय 2 पटी सांगता एक चिरडूर पट सांगताची एक व्हड सांगताची आनी आमगेल्या हे आसता कीर्तन आसता सो त्या निमित्त तिके बगी स्टार्ट जाता आमगे प्रत्येक कार्यक्रम सो तशेंच नेक्स्ट 11 तारीखे येता जून गुरुवारा 5-10 स्टार्ट जाता आमगेले कार्यक्रम सो तुमगेले नाव दिवपाचे 1 to 6 भारती पै माताजीक दियाची 7 to 12 माया नायक माताजीक दियाची 13 to 18 म्हाका दिव येता नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा आयतारा आय एम सॉरी वैष्णव भजन संध्या 4th जून थर्सडेक आसा 8:15 PM IST ताजी थीम आसा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन पै चिरडू सांगता आसाची नेक्स्ट संडे मॉर्निंग जपा सेशन आसा तुमकां सने चड डिटेल जावपाचे पागले माताजी तुम्ही कॉन्टेक्ट करूं येता हरे कृष्णा ओवर टू यू भारती पै माताजी हरे कृष्णा ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ವಿನೋದವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಸಕ್ಕಳ ಜನ ದೊಡ್ಡಪಸನ್ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಕುಚ್ ಬಾಗಿ ದಿಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಖಾರ್ಸುನ 13 ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲೊಟ್ಟ ಸಚಿ ಹರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಯ ಗೌರಾಂಗಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತಂಗೆ ಟೀಮ್ हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांक धन्यवाद आज आमकां 13th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ योग मेळ्ळेले आसा आदी पुरुषोत्तम मासाचे एकादशीक आमकां गीता पारायण करूंक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टिमाक मस्त धन्यवाद सांगता तशीच आदी आमगेलोटू गीता पारायण करूंक येता आसाची 1 to 4 अन्नपूर्णा पै माताजी 5 to 8 शेखर करांजे प्रभुजी 9 to 12 हीरा कामत माताजी 13 to 16 शोभा नायक माताजी 17 to 20 बालकृष्ण नायक प्रभुजी 21 to 24 नयना नायक माताजी 25 to 28 भक्त अंश 29 to 32 शुभा भट माताजी 33 to 35 हांव सांगता हरे कृष्णा अन्नपूर्णा ओवर टू यू सांगमा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रं ज्ञापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहरतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। हरे कृष्णा। मीरा कामत माताजी जॉईन जाईनच की म्हणून तुम्ही कंटिन्यू करात प्रभुजी करता हवे। हरे कृष्ण। कितले श्लोक थाय संगेले 16 थाय 12 12 नहीं थाय 12 थाय 12 थाय संगे अडिलो। हरे कृष्णा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चतुर्थगुणविस्ताय मिगेले अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्तच्च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभुविष्णुः च ज्योतिष्यामपि तज्ज्योतिषमस्य परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं तदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावो यो पपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वानादि उभावपि विकारं च गुणश्चैवं विद्धि प्रकृति सद्भावनम्। हरे कृष्णा। कार्यकारणकृत्कृत्ते हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषस्वदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते पुरुषप्रकृतो हि उजे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंयोज्य सदसद्यो निजं मनसु उपदिष्टानुमन्त च भक्तभोक्ता परमेत्मीति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषतरम्। येन वेत्ति पुरुषं प्रकृतिजा गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि अभिजायते। हरे कृष्ण। अंश सांगा ना। आता गाणे लागेल 25 वाचे ध्यान लागेल. ध्यान म्हणते के चित्तात्मन अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वेवमजानन्तश्चित्वा नित्यमुपासते तेऽपि चातीतरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जज्ञते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि
भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूत समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यथा भूतपृथग्भावं तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा. 3 जणांनी प्रभूजीनं शेखर प्रभूजी यांनी बालकृष्ण प्रभूजीनं सांगितलं लायकून सांगितलं आणि आमगेल अंश भट तवळकून व्हिडिओ ऑन करून चंद करून बसला तशी सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन कोरका म्हणटन पण व्हिडिओ ऑन कोरका लायक दिसता. तुम्ही म्हणलेलं ऐकूच्याक तुम्ही पळोवच्याक बघताले आमकां एसोसिएशन दिवका न्हू. हरे कृष्णा. तशी शोभा नायक माताजी आणि अन्नपूर्णा पै माताजी सगळ्यांना ऐकून मिळलेलं सर सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद आणि थँक्स. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माताजी. भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल. मस्त ಖುಷಿ ದಿಸ್ತ ಮಾತಾಜಿ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ ಕೆಲ ಸರ್ ಅಪರೂಪ ಪ್ರಭುಜಿ ನನ್ ಯೋಚೆ ಅಮ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಅಂತು मस्त मस्त ಖುಷಿ ದಿಸ್ತ मस्त मस्त धन्यवाद. तशीचे अंश भट मस्त इतली सांचरड इतली चंद कोर रिसाइड करता मस्त मस्त धन्यवाद. सगळं चरड माहिती इन्स्पिरेशन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखारी येऊन साव देव कमन घेऊन घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग संघ कामगेल उठासची गीता नायक माताजी ಅಂತ ತಂಗೆಲ್ ಟೀಮ್. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आजी पारायण करू 1 तासाचे 1 2 4 गंगा कुडवा माताजी 5 2 8 भक्त प्रद्युम्न प्रथमेशु आणि 9 2 12 भक्त प्रद्युम्न आणि 13 2 16 श्यामला भट माताजी 17 to 20 करुणा भट माताजी आणि 21 to 24 अनुपमा नायक माताजी and 25 to 27 हांव सांगता. गंगा सांग स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवस्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रवादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत हरे कृष्णा सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवर्तं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ हरे कृष्णा अप्रकाशो प्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तममिदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमि मूढ योनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं हरे कृष्णा सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमस भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तित्यत्रिन् देहि देहमुद्भवात् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते हरे कृष्णा अर्जुनवाच केलिङ्गे त्रिगुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैता त्रिगुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः सत्तः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियोधिरः तुल्यनिन्दात्मसन्तुतिः हरे कृष्णा मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समेतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्थैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आजी पुराजनानं लायक कोण सांगला आमगेले सान भक्त प्रथमेश आणि भक्त प्रद्युम्न आणि बारी लायक कोण सांगला दोघे चेडू आणि म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक तुम पुरा जनांक दिलेले भागवत पुराण टीमाक धन्यवाद. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ तुम्ही सेव दिवका श्री चरडवान प्रथमेश आणि प्रद्युम्न मस्त खुशी दिसता चरडवान केन्ना पार्टिसिपेट करताना मस्त मस्त धन्यवाद. चरडवाल पेरेंट्स सांग एस्पेशली चरडवाक तयार करून त्यांनी पार्टिसिपेट करसिता असाची अशी हिची भक्ती तो मुखार तशी जाव म्हणा कृष्णाला मागता. हरे कृष्ण. हरी बोल. आता 15 अध्यायो आज आम्ही 2 वेळा ऐकूचार असाची. फर्स्ट डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही 1 to 4 पुष्प माताजी म्हणता असाची, 5 to 8 रामनाथराव, 9 to 11 किनी मामू, 12 to 14 किनी माई, 15 to 17 अंजली, 18 to 20 रामनाथराव, 4 to पुष्प माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अथश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अथश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जये गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. ಹಲೋ ಕಿನಿ ಮಾಮು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಿನಿ ಮಾಮು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮನೆ श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोषणं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तस्य परमात्मेत्युदाहृते यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हमने टीम पर धन्यवाद एस्पेशली पुष्प माताजी आणि रामनाथक नಮಗೆ टीम दोग जन अब्सेंटेस इले तने एडजस्ट केले थैंक यू वेरी मच. भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगे टीम ओटो टीमाले धन्यवाद. भारती माताजी विद्या माताजी माया माताजी तुमका बहुत धन्यवाद. तुम्ही बारी चांगून प्रोग्राम करता सची देव बरे करो. गॉड ब्लेस यू. हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಸೇವ ದಿವಕತ್ ನಿಮ್ ಮುನ್ಗೆತಾ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಮस्त ಮस्त ಧನ್ಯವಾದ. हरे कृष्ण. आज आम्ही उपास 15 अध्याय ऐकूया. आमगे लोटा सची रामकृष्ण प्रभुजीने तांगेल टीम रेडी जाऊन बसल्यांची. हरे कृष्ण प्रभुजी अधिक मासांत कितले वेळ ऐकला री खुशीची पुरुषोत्तम योग स्टार्ट करीत प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. फर्स्ट का दंडवत प्रणाम. आम्ही कसं वेचू कसं लक्षम करका माताजी. एनिवे तुम सर्वांक आयचे पद्मिनी एकादशीचे शुभाशय. तशी हांव रिक्वेस्ट करता आमगे टिमा सगळे मेंबर पटन करत असाची सगळे लोक अनम्यूट केल्या ना उरले नाकाची तुम्ही उरलेल्या दुसरा श्लोक ऐकला ताजे खातीर प्लीज अनम्यूट केल्या ना उरले ना शिवराची आमगेले 20 श्लोक तांतुची फर्स्ट श्लोक सांगता येते असा नल्लम्मा माताजी तशी व्यंकटेश प्रभुजी तशी मारुती प्रभुजी तशी उमेश प्रभुजी राजा प्रभुजी देवकी माताजी विष्णु भट प्रभुजी श्वेता माताजी सूर्यकला माताजी सुरेखा माताजी पांडुरंग प्रभुजी सुरेश प्रभुजी दिव्या माताजी तशीची चंद्रिका सांगत असा 14 नंबर श्लोक. तशी रूपा माताजी 15 श्लोक. लोकेश प्रभुजी 16 श्लोक. तशी जयेश प्रभुजी 17 श्लोक. मारुती प्रभुजी
18 श्लोक मरताना नोट करा. 18th श्लोक तशीची मंगला माताजी उषा माताजी 19th श्लोक तशी हांव सांगते असा 20 श्लोक. हरे कृष्णा. सर्व लोक वगे फास्ट फास्ट सांगा. अनम्यूट करा बट हरे कृष्णा. नल्लम्मा. श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोग. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मारुति प्रभु जी नाते. न रूपमस्ते ततोपलभ्यते नातो चचारे न च सम्प्रतिष्ठा आश्वातमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. हरे कृष्णा. ततः पदं तत्वरि मार्गे तं वयं तस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धे यतः प्रवृत्तिः प्रस्थिता पुराणे. हरे कृष्णा. आम्ही अटेंडिंग तू अटेंडिंग सामान तू समर्पण. हरे कृष्णा. निर्माणमोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विर्मुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तं पदमव्ययं तत्. हरे कृष्णा. कृष्णा. हरे कृष्णा. तद न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्णा. मामी विष्णू भट नासू दिसतात. तू सांग नंबर 7. हरे कृष्णा. ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनुसृष्टा निद्रयाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. हरे कृष्ण. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो पत्पत्तानो नैनं पश्यन्त चेतसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदादित्यगतं तेजो जगत्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण.
माताजी. कोण रूपा दिव्या दिव्या दिव्या. हरे कृष्ण. गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमूजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते. हरे कृष्ण. लोकेश सांग सोड 17. ओके. उत्तम पुरुषस्तन्य परात्मेत्युदारतः यलोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यः ईश्वरः. हरे कृष्ण. मर्तना म्हणते एवढे. ओके. यस्माक्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुष उत्तमः. हरे कृष्णा. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास्कृतश्च भारत. ओम श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय. हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज आम एक्चुअली नशिबानं आमके सेकंड पंत याच्या प्रसंगान आमगे ग्रुपाक एक चान्स दिले आसा. भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्सां काम केले. अनंत अनंत धन्यवाद. तशें आयची पठण केले सर्व आमगे ग्रुपा मेंबर्सान सर्वांनी चंद्रितीन पठण केल्या म्हण लेखता. तातूंत एक 2-3 फॅमिली आमगेल्यान जॉईन जायनी कारणांतर जावन ममता माताजी बी तिक बी देवस्थानाची थंयच्यान जायनी आमी कंटिन्यू केले. आमगे कसली चूक असलेली क्षम करता म्हण सांगता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी. आज उपास एक पुरुषोत्तम युगाय कुछ भाग्य मेळ्ळें. तुमगेल ग्रुप खुशी दिसता. पुरा एजाची मलगडी चेडू मिडल एज पूर जन आसाची सगळे फॅमिली वटून एक सांगचे तेची एक व्हडली भाग्य आयकुचे आमगेले. अशी मुखारी सेवा दिवं तशी जावो प्रभुजी. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कंप्लीट पूर्वक धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. आता 16 अध्याय दैवासुर विभाग योग सांगू कामगेल उठासची राजेश महाले प्रभुजी अंतांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आयच्या आमचे 16वा अध्यायक चांट करचे येत असत. प्रथम जावन सुषमा साणी माताजी 1 to 5, जया शानबाग माताजी 6 to 10, साईराम 11 to 14, स्वाति माताजी 15 to 18, दीपाजी 19 to 21, हाव 22 to 24% सांगता. ओवर टू सुषमा साणी माताजी. हरे कृष्णा.
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजस्शमादृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिचातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिचातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हरे कृष्ण। जय श्री माताजी, जय श्री माताजी। हरे कृष्णा। तुला सांगता कौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमपतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यासमहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रदवन्तु कृक्रमाणः क्षयाय जगमोहिताः काममाश्रित्य दुष्टूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाग्राहित्व सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हरे कृष्ण। साईराम जी। हरे कृष्ण। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयां तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एकावदिति निश्चिताः आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान् इदमद्य मया लब्ध्वम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तेदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः श्रुतः हन्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हरे कृष्ण। मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रशस्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु
प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यश्रमजः शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण। एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मन श्रेयः ततो याति परां गतिम् य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। ॐ तत्सतम् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयच्या आमगेले 16वा अध्यायच्या टिकाक सुषमा माताजी, स्वाती माताजी, दीपाजी, साईरामजी आम्ही ಒಟ್ಟು मेळ्ळें आज 24 श्लोका हे दैवासुर संपद्विभागाचे आमकां एक अवकाश मेळ्ळे। आयचे अधिक मासाचे पद्मिनी एकादशीक आमकां अवकाश मेळ्ळ्याक कोंकणी भागवत टिमाक उट्ट माताजेक अनंत अनंत धन्यवाद दिता। अवकाश दिल्याक उट्ट लोकांक आमकां अनंत अनंत प्रणाम करता। देव बरो करूं। हरे कृष्ण प्रभुजी, हरि बोल। सक्कड जन बारी चंद ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮುಖಾರಿ ಅಂತ तुमगेल सेवा दिवक प्रभुजी। मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका श्री मुखार सेवा दिवक। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता 17 आणि 18 अध्याय सांगू का आमगेल उट्टासची रश्मी भट माताजी तांगे टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। 17th chapter श्रद्धात्रय विभाग योग संगो इत्ता सचरडुव रामनाथ नायक 1 to 3, दैविक क्षणे 4 to 6, आद्या नायक 7 to 9, आर्या नायक 10 to 12, वैष्णवी पै 13 दकोनु 15 तै, रचना पै 16 दकोनु 19, प्रेरणा बोरकर 20 दकोनु 24 तै, प्रणम्या बोरकर 25 दकोनु 28 तै। रामनाथ स्टार्ट करें ना। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच यो शास्त्रविधिमुत्सृज्य यच्छन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी रजसी चैव तमसी चेति तां शृणु। सत्त्वनिरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो पुरुषो यो यश्रद्ध स एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यजन्ते सात्विका देवन् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्यो यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं
तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप्तस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणातुष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। हरे कृष्ण। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असकृत्तमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृता ब्रह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्माद्योमीत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनं तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदितचोच्यते कर्म चैव तदत्तीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाय हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಚಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಗ್ಲ ಪುರಾಜಂಚರುಡುವನಿ ಹಶಿ ಮುಖಾರ್ಯವನ್ನು ತುಂಗೆಲ್ ಸಾವದೇವ್ ಕಾಮುಣ ನಿಮ್ಗೊನ್ಗೆತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಖಾರ್ಶುನೋಷ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಸಂಗೋಯತ್ತ ಸಚಿ ರಮಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 1 to 7, ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 8 to 14, ಜ್ಯೋತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿ 15 to 21, ಸುಚೇತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 22 ದಕ್ಕುನ್ 29, ಸೌಮ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ 30 ದಕ್ಕುನ್ 37, ರಾಜ್ಕಿರಣ್ ಶರಣೆ ಪ್ರಭುಜಿ 38 ದಕ್ಕುನು 44, ದಿವ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 45 ದಕ್ಕುನು 52, ಶುಭಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 53 ದಕ್ಕುನು 60, ಅವ ಸಂತಾಸ 61 ದಕ್ಕುನು 67, ಶಾಂತಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ 68 ದಕ್ಕುನು 74, ದಿವ್ಯಾ ಶಣೆ ಮಾತಾಜಿ 75 ದಕ್ಕುನು 78. रमा भट्ट माताजी स्टार्ट कर. ओम परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिक्केशिनिषूदन. श्री भगवान् उवाच कामनां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं पाऊलत्यागं विचक्षणा. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र विविध संप्रकीर्तिता. यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत्. यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिण. एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो ह्योपपद्यते मोहातश्च परित्याग तामसः परिकीर्तितः. ओम कसं झालंय? एक मिनिट माताजी. कसं म्हणतो का? दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयस्याजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव न त्याग सात्विको मतः. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. नहि देह वृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्याशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्या त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रतिग्धं विविधास्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्.
हरे कृष्णा हरे कृष्ण शरीरवाग्मनो वीर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथा वृच्छनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु यज्ञानं नानाभावान् प्रतिग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुचन्ति धुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं
आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हरे कृष्ण। दिव्या के हरे कृष्णा राजकिरण सर प्रभुजी. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಂ ಸಂಘ ಕೊಡಿನತ್ಲ ರೀ. ಹಾ ಸಂಘ ಸಂಘ ವಿಜಯೇಷಣೆ 38ರಿಂದ ಮಾತಾಜಿ 38ರಿಂದ 44 ಹಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗ ತ್ಯದ್ದಗ್ರೇಂ ಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ಯದಗ್ರೇ ಚಾನುಬಂಧೇ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಾತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ನ ತದಸ್ತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ವಾ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಯದೇಪಿ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವ ವೈರ್ಗುಣೈಃ ಶಮೋದಮಸ್ತಪಃ ಶೌಚಂ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದ್ಯಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯಪಲಾಯನಂ दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण. स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दाब्दि विषयां त्यक्त्वा रागद्वेषौ विद्यस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तस्त्रिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते मिथ्यैष
व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां वियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् कारिष्यसव्यक्षोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति भ्रामयन् भूतानि यन्त्रारूढानि मया यया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातां कुर्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतत् अशेषेण यत्तेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति तत्तो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैषेषि सत्यं ते प्रतिजानेति प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। य इमं परमं गुह्यं विदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्या सांग ऑन करी माइक ऑन करे हरे कृष्ण ऐकत वा व्यासप्रसादात्पुतवानेतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज ही
पद्मिनी एकादशीक आमकां 18च्या न्ही 17th चॅप्टर दिलेले भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त धन्यवाद सांगता. तशीच पठण केलेले रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, ज्योती भंडारकर माताजी, श्रुते चापई माताजी, सौम्या नाईक माताजी, दिव्याकिणी माताजी आणि शुभा कामत माताजी आणि शांती शानभोग माताजी आणि दिव्या शणे माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येवन पठण करताची तशीची प्रति एकादशी तुम्ही लय सेव करता म्हणून सांगून हांव मागून घेता. हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ. हरी बोल. मस्त ಧನ್ಯವಾದ. रश्मी भट माताजी तुमगे 2 ಚಾಪ್ಟರ್ तुम्ही घेतला.